যদি ওড়িশার ইতিহাস देखा अनेक सांबादिक जो माने कि राजनीति रे पाद थापी जन सफल राजनेता होइचंती स्वर्गत जानकी प्रहलाद पट्टनायक हुंतु डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हुंतु कि सौम्य रंजन पट्टनायक हुंतु कि भर्तृहरि महताब अनेक एमती उदाहरण अछंती सेमिति जने सांबादिक राजनेता होइथिबा व्यक्ति अछंती आम सहित सत्यशिव दास जी की वर्तमान बालेश्वर जिला कांग्रेस सभापति अछंती तांका से कथा न्यूज 7 को स्वागत करूची। हाँ धन्यवाद नमस्कार। जिला कांग्रेस सभापति आपण हेले आपण बोधे विगत 3टी निर्वाचन रे प्रार्थी होइचंती कांग्रेस रु आ 3 थर जाक बहुत माने फाइट देइचंती किंतु हारिचंती एथर किंतु गोटे दल आपण गुरु दायित्व देइचंती कोन कहबे। निश्चय दलर गुरु दायित्व को सुचारू रूपे संपादन करिवार समस्त आशा एवं विश्वास मो उपरे करिचंती सेथिपई धन्यवाद एवं मु मध्य दलर दायित्व को सुचारू रूपे संपादन करिवि ए आत्मविश्वास मो भितरे अछि एवं दल सबु बेले बड़ दल ही आमको गोटे राजनैतिक परिचय देइछि तेणु राजनैतिक परिचय देइथिबा दल निकटरे मु कृतज्ञ एवं दल पई मोर प्रतिदान स्वरूप जहाँ करिवार कथा करिवि। देखो आपण जन सांबादिक आपण परिचय किंतु सांबादिक सत्यशिव दास आपण विवाह करथले भी जा जीवन साथी जा करछन से भी सांबादिक को विवाह होइछंती पिला मानक भी सांबादिक कर पिला माने स्कूल एडमिशन भी करथि सेतबेले भी बापा कोन ना जने जर्नलिस्ट कि 2014 रे आपण सुजोग मिलिला प्रतिद्वंदिता कले कांग्रेस प्रार्थी भोगराईरु तापर पराजय पर पुणी सांबादिक तो फेरी आछंती 19 रे पराजय पर पुणी सांबादिक को फेरले पुणी भी से 24 रे तो आपण सांबादिक जीवन को भूली पारु नांती ना सांबादिक सत्यशिव दास आपन को भल लागे ना राजनीति सत्यशिव दास भल लागे ना सुनतु सांबादिकता एवं राजनीति ए दुईर उद्देश्य होची समान सांबादिकता रे जो लक्ष्य रे आमे पहुंचबू राजनीति रे मध्य से लक्ष्य रे पहुंचबू कथा होची जे साधारण लोकंकर सेवा सांबादिकता रे साधारण लोकंकर समस्या संपर्क रे सांबादिकता करूथलु बा करूछु राजनीति रे मध्य साधारण लोकंकर समस्या को समाधान केमती करि हबो ताहा मध्य राजनीति रे मूल भल लागे ना सांबादिक सत्यशिव दास परिचय भल लागे ना राजनेता सत्यशिव दास भल लागे। ना सुनदु मते दुईटी भल लागे मु एथि पई दुईटी भल लागे जे उद्देश्य समान गोटे होची राजनीति रे गोटे विथ पार्टी बैनर सांबादिकता रे विदाउट पार्टी बैनर घरे घरे जदि कहबा आपन धर्मपत्नी कथा कहबा मां का कथा किछि बारण करंती नहीं परिवार तो राजनीति को समस्ते आम समाज आज तारीख रे आम समाज मध्य समस्त सुजोग समस्त कथा समस्त भावना बिना राजनीति रे आज तारीख रे किछि नहीं एवं राजनीतिटा को कहीं के जानी समस्ते गोटे खराब उद्देश्य देखती एवं आज तारीख रे भी जो माने बड़ बड़ राजनेता कौन से एक इश्यू रे जेतेबेले कथबार्ता आरंभ हुए से सेतेबेले कहती दयाकोरी राजनीति पुरांतु नहीं राजनीति कौन पाप ना महापाप ना अपराध मु किछि बुझी पारे नहीं साधारण लोकंक भितरे ये जो भावना अच्छी से भावना आम परिवार भितरे भी अच्छी आम परिवार मध्य साधारण लोकरु बाहर नुहे बाद नुहे से दृष्टि आम परिवार राजनीति अपेक्षा सांबादिकता को अधिक पसंद करती कह जाए जे माने बहुत अच्छी व्यक्ति जे कि माने दलीय टिकेट पाइला पर सीधा सड़क एमपी हो एमएलए हो जाए इट इज वेरी इजी टू बी एमपी एंड एमएलए बट टू डिफिकल्ट टू बी पॉलिटिकल लीडर तेणु आप कौन मत रखिए माने जो माने एमपी एमएलए हो जाइछन्ती से माने कोन राजनेता कह जीवो नहीं राजनेता एवं विधायक और सांसद या भीतर तफात अच्छी नवीन बाबू पांच पांच थर मुख्यमंत्री हो सारा पर भी आज तारीख में विजु पट्टनायक हो पार्टी कि विजु पट्टनायक मात्र 2 थर मुख्यमंत्री थरे 1.5 वर्ष 2 वर्ष आउ थे 5 वर्ष समुदाय 7 वर्षर मुख्यमंत्री विजु बाबू आउ समुदाय 5 थरर मुख्यमंत्री नवीन बाबू मुख्यमंत्री कार्यकाल हिसाब से नवीन बाबूर कार्यकाल यथेष्ट बेसी विजु बाबू अपेक्षा किंतु विजु बाबू राजनेता नवीन बाबू मुख्यमंत्री सन्तु राजनीति रे 3टी आज तारीख रे 3टी दिग उपरे जनकर
ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ହାୱା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଫାଇନାନ୍ସଟା। मेजर तो निश्चित भाव में व्यक्तित्व। पॉलिटिक्स रे इमेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पॉलिटिक्स। इमेज व्यक्तित्व होची सर्वश्रेष्ठ पुंजी राजनीति रे। द्वितीय होची दलीय हवा, तृतीय होची अर्थ केते परिमाण अर्थर प्राबल्य रे अनेक लोक भी जीति जाती। तेणु से दृष्टि दलीय हवा एवं अर्थ तांको सपक्ष रे रहिला। विजु जनता दल प्रार्थी सपक्ष रहा, मो सपक्ष दलीय हावा रहा ना, अर्थ रहा ना, केवल व्यक्तित्व को लेकिन लड़िली एवं व्यक्तित्व को लेकिन लड़िकी 64,000 जाए भोट को मुझे 5,000 भोट मु हारिली। तेणु 64,000 पर्यंत भोट को नवा कांग्रेस प्रार्थी हिसाब रे सेटा भी बहुत कष्टकर व्यापार। आपण जड़े भल वक्ता माने कांग्रेस दल गोटे भल पुंजी आपण बाई इलेक्शन होची नुआपड़ा रे सत्यशिव दास री जाउछन त जीवार संभावना अछि। कोन आपण आशा करछन नुआपड़ा समिति कांग्रेस जीतिबो, कांग्रेस जीति घासीराम माझी जीतिबे। देखंतु माने बाई इलेक्शन इतिहास कथा जदि आमे कहबा आपण तो मोठो अधिक जानछन आपण मोर माने सांबादिक गुरु आपण मोर बोधे बीजेडी बीजेपी मेंटो थिबा बेले लक्ष्मीपुर उपनिर्वाचन कांग्रेस जीति मेंटो भांगिबा परे बोधे धामनगरटा केवल सरकार दल विपक्ष रे बीजेपी जीतिला। एथर बीजेपी सरकार बीजेडी विरोधी दल आपण 3 नंबर रे अछि, केमिति आशा करछन जीतिबे? नहीं आम नुआपड़ा घासीराम माझी गत थर स्वाधीन प्रार्थी भाव में लड़िकी 51,000 भोट पाई 2 नंबर थे। निकटतम प्रतिद्वंदी होते राजू ढोलकिया एवं सेठी कांग्रेस प्रार्थी थिले तत्कालीन पीसी सभापति शरद पट्टनायक, से 15,000 भोट पाई। जदि 51 युक्त 15 को मिसई दि जाए 66,000 61,000 भोट पाइक राजू ढोलकिया जीति थे। तेणु से दृष्टि भोट गणित रे घासीराम माझी सपक्ष बेसी अच्छी एवं घासीराम माझी आदिवासी संप्रदायर प्रार्थी। नुआपड़ा आदिवासी भोट जदि घासीराम माझी सपक्ष समुदाय आसे ताले घासीराम माझी विजय को कहीं रोकीपर ना। तृतीय कथा मु जानिली जो गरीब सेना रो समुदाय 2,000 ରୁ 2,500 कर्मी गत 2 दिन तले घासीराम माझी सपक्ष आसिक कांग्रेस दल में जोग देइछन्ति। तेणु आज तारीख में 2 दिन 3 दिन धरिकी कांग्रेस प्रार्थी घोषणा सरी, बीजेडी एवं बीजेपी प्रार्थी घोषणा वर्तमान सुधा सरीनी। तेणु प्रार्थी घोषणा रे आम 1 नंबर रे अछु। प्रार्थीत्व व्यक्तित्व रे घासीराम माझी 1 नंबर रे अछंती एवं मु भाबुची भोट गणति बेले मध्य घासीराम माझी 1 नंबर रे। आम जदि विगत बाई इलेक्शन कथा देखिबा कांग्रेस जो हारे साधारण निर्वाचन में भोट पाई थाए बाई इलेक्शन सेटा को से मेंटेन रखी पारेनी, से भोटर मान को रखी पारेनी। अवश्य आपण जो समीक्षा कले नुआपड़ा माने व्यतिक्रम हो पारे। जदि आपण जितबे कि 2 नंबर पोजिशन रहे ताले ओडिशा राजनीति रे कांग्रेस रो स्थिति बदली जो भावना निश्चय निश्चय स्थिति बदली जीवो। आ सुनतु जेतेबेले उपनिर्वाचन हुए सेतेबेले भोट पोलराइजेशन हुए। जेतेबेले साधारण भोटार देखंती जे कांग्रेस दल जीतु नाही बा निकटतम प्रतिद्वंदी हो नाही, कांग्रेस दल न जेकोसी दल जदि जितबार संभावना नहीं बा निकटतम प्रतिद्वंदी होबार संभावना नहीं, से दलर समर्थक माने शत्रुर शत्रु मित्र न्याय रे धरा जाऊ सामाने बीजेपी को विरोध करुचंती, तेणु बीजेपी रो शत्रु बीजेडी बा सामाने बीजेडी को विरोध करुचंती, बीजेडी रो शत्रु कांग्रेस। तेणु शत्रुर शत्रु को मित्र करिबा न्याय रे सेमाने से आड़ को भोट दियंती। भोट पोलराइजेशन जोटा कहा जाए एवं जोथि पई तृतीय स्थान रे रहउथुवा दल को सर्वनिम्न भोट मिली थाए। सेटा हुए एटा गोटे बाई इलेक्शन रे एटा चारिआडे हुए, एटा केवल ओडिशा रे नुहे समग्र भारत वर्ष। वर्तमान सुधा जना पड़ी नहीं निकटतम प्रतिद्वंदी किए हम, वर्तमान सुधा जना पड़ी नहीं। 2-3 दिन पर तांकर प्रार्थी सब घोषणा हो सारा पर, प्रार्थी नाम घोषणा हो सारा पर आम तो हो जाइए तांकर प्रार्थी नाम घोषणा हो सारा पर जना पड़ो निकटतम प्रतिद्वंदी किए हेबे। जो सभापति हेले जिला कांग्रेस सभापति
କାହାର ହାତ ବେଶୀ ଅଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର? ସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ହାତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଆଶାଇଥିଲେ? ଆଉ କିଏ ଆଶାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାସାନର ସାଂସଦ ଶ୍ରେୟାସ ପଟେଲ ଗୌଡ଼ା, ସିଏ ସମୁଦାୟ 12ଟି ବ୍ଲକ ବା 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରିକିରି ସେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ମତାମତ ନେଲେ। ମତାମତ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏଇ ନାମ ଉପରେ ଯଦି ମୋହର ମରାଯିବ, AICC ଯଦି ମୋହର ମାରିବ, ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ପୁଞ୍ଜିକୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେନି ଇମେଜଟାକୁ ପୁଞ୍ଜି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ମୋଠୁ ତ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ହେବ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏମିତି ବି ଦବଦବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପଦୁପଣ୍ଡା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଦଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ପୁରା ନୂଆ ଟିମ୍, ସତ୍ୟଶିବ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବେ? ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ 24ରେ, ତାଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ନୂଆ ଟିମ୍ ନେବେ? ସବୁ ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ରାତି ପାଇଲେ ମନେକର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ, ରଣନୀତିରେ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେବେ? କଂଗ୍ରେସର ସତେଜ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କଂଗ୍ରେସର ସତେଜ ଟିମ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଯୁବବର୍ଗ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେବୁ, ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ? ଆପଣ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯଦି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ରାଜନୀତିକୁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଥର ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସେଟ୍ ବି ଯେତିକି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କରିଛନ୍ତି। ଇତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସିପେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଓମେନ୍ସ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1924 ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣ କ'ଣ? ନା, 19 ଅପେକ୍ଷା 24ରେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଆସିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରେ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି। ଓଡ଼ିଶାରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା MPରେ ଜିତିବେ। MLAରେ କିଏ ଜିତିବେ ନ ଜିତିବେ ଅଲଗା କଥା, MPରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଜିତିବେ, ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯେତିକି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଂସଦ ଏତେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକିରି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଭୋଟର କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଏ ଜିତିବେ ବୋଲି କେହି କହୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଏ ଜିତିଲେ। ଅତଏବ ଭୋଟ ଚୋରି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ଆପଣ 17Cରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମତଦାନ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଥଚ ଗଣତି ବେଳକୁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଅଧିକ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେନି? ନା, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି ତମାମ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏକକ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି, ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେଠି ସବୁ ମିଳି ଯାଉଥିଲା, ଯେତିକି ଭୋଟିଂ ହେଇଥାଏ ସେତିକି ତ EVMରେ ସେତିକି ବାହାରୁଥାଏ। ନାଇଁ, ଟୋଟାଲ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ ଥିବେ, ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ ଯେତିକି 17Cରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ମିଳିଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଧରାଯାଉ ଭୋଗରାଇରେ ଆପଣ 1,62,000 ପୁଲିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଲେ ଏତିକି %, 1,62,000 ପୁଲିଂ ହେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଗଣତି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେତେବେଳେ 1,62,000 1,72,000 କେମିତି ହବ? ହଁ ହେଇଛି ନା। କୋର୍ଟରେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବି ଆପଣ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, ଏ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ ଯେତେ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଉଛି କି? କିଛି ଆସେନି। ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବହୁତ ରେୟାର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଯିବ ନା ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ କେବଳ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କେତେବେଳେ ଯବନିକା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତା। ସୃଜନ ମନସ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନ କଳା ଥିବ ଏବଂ ମୋର ସୃଜନ କଳା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନେଇ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାଗିଦାର ବା ଭାଗିଦାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖୁଛି। କହିପାରିବା ସତ୍ୟଶିବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ। ମାନେ ଯେତିକି କଥା ସେ କହନ୍ତି, ଯେତିକି କଥା ସେ କହିଲେ ବି ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ହଉ କି କୌଣସି ମାନେ ସଭା ସମିତି କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାହା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ସଂଗ୍ରାମ ଭଳି ଲାଗେ। ଯେ କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ବ୍ରତ, ମାନେ ଇମେଜ ହେଉଛି ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି। ମାନେ ଯଦି ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ ତେଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଉ ଦଳକୁ ସେ ଆଗକୁ ମାନେ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସେ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱରନାଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।